2018 সাল, হ্যাঁ 88 সালের মতো উগ্রপন্থী লেলিয়ে দিয়ে মিলিটারি শাসন কায়েম করে দিল্লি থেকে এসে ত্রিপুরার সরকার প্রবাদ প্রতিম দুইজন নেতা, তখন কমরেড নৃপেন চক্রবর্তী, কমরেড দশরথ রায়, প্রবাদ প্রতিম নেতৃত্ব, তাদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটিয়ে সেদিন সরকার দখল করেছিল। 18তে একটু ভিন্ন কায়দা। 25 বছরের বামপন্থী ফ্রন্ট সরকারের যে এই রাজ্যের মধ্যে তার যে হাত ধরে যে উন্নতি প্রগতি, এই রাজ্যের আর্থ সামাজিক শিক্ষা স্বাস্থ্য কর্মসংস্থান পরিকাঠামোর যে উন্নয়ন হয়েছে, নরেন্দ্র মোদী অমিত শাহ ত্রিপুরার যে তাদের হোমরা চুমরাদের কথা তো আমি মানে নাম লওয়ার প্রয়োজনই নেই, তাদের কেউ চিনত না। কে বিপ্লব দেব, কে মানিক সাহা, কে রতননাথ, কাজে তাদের বক্তব্যে তো এই রাজ্যের মানুষ বিচলিত হবে না। একটা বিধ্বংসী বন্যা গেল, আমরা বিরোধী দল বললাম আমরা এই বন্যার সময়তে আমরা সরকারের নানা অসম্পূর্ণতা থাকলেও আমরা এই সময়তে এগুলি তুলব না। এখন বন্যায় প্রায় 40 জন লোক মারা গেছে। মুখ্যমন্ত্রীর ভাষাতেই 17 লক্ষ লোক এই বন্যাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। একটা সময়তে 5 লক্ষাধিক লোক ঘর ছাড়া হয়ে শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। হাজার হাজার ঘর ভেঙে গেছে। রাবার বাগানের ধস পড়ে যে আয় করা শুরু হয়েছিল শেষ হয়েছে। আমরা বলেছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই বন্যাকে জাতীয় বিপর্যয় ঘোষণা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি করুন। আমরা সমস্ত বিরোধী দল, এমনকি সরকারের শরিক IPF এবং মথা, তারাও বলেছে হ্যাঁ CPIM প্রধান বিরোধী দল যে দাবি তুলেছে আমরা একমত। ত্রিপুরা রাজ্যের ডাক্তার মানিক সাহার সরকার সমস্ত বিরোধী দলের এই প্রস্তাব সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই দাবি উত্থাপন করতে সাহস করেনি। আমরা বিরোধীদের প্রস্তাব দিয়েছি এই বন্যার ক্ষতি এটাকে সমীক্ষা করার জন্য এখান থেকে প্রস্তাব না পাঠিয়ে, কারণ এখান থেকে প্রস্তাব পাঠালে কেন্দ্রীয় সরকারের যারা অফিসাররা বলবে সব মনগড়া তৈরি করেছে, তারা আসুক। এরা এসেছেও 2 দলে বিভক্ত হয়ে এই দক্ষিণ ত্রিপুরা আসছে, সব জেলায় গেছে যেখানে যেখানে বেশি ক্ষতি হয়েছে, সমীক্ষা করেছেন, সমীক্ষা রিপোর্ট জমা দিয়েছেন। কিন্তু এখনো মোদী সরকার জানাতে পারেনি কত টাকা সুপারিশ করেছে তারা। ডাক্তার মানিক সার সরকার এত অপদার্থ, এত পঙ্গু, এত অকর্মণ্য যে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ এখনো কয়েক শতবার মানুষ এর ঘর বাড়ি নেই, মাটিতে মিশে গেছে, টাকা দাও বলতে পারে। এই মাসনি থানায় 12 তারিখ যিনি অপোজিশন লিডার সিনিয়র নেতা হিনি চুং যেটা বরমনি তংমানি জিতেন চৌধুরী CPM নি বব সম্পাদক অব অপোজিশন লিডার জেনারেল সিটন বসাবই পাস খাইজাক MLA মন চুং বরমনি তংমানি অ দিননি যে বিনি বুকুক্তি যে ককথাই অংখরমানি अब बेलाय ककथाय चाया जिनि माननीय मुख्यमंत्री बेपारै आबरन जों दिक्कार जानांगौ अब चाया आमतुई वार्ड जेटा सामानि जेमन थानाय फ्लाड उनफ्रु
Twitter pro Tripura ni je situation no national level o tisadi nei bo saka bibinno political party rok sabai khapong bo sawo aboni bagai national level o জাতীয় ভাবে বনতি ছায়া নাই তিনি বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী ন প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহান কয়েকটা ওয়ার্ড যেটা চিত্র সামানি আবো ব রসায়ন হানানি নাঙ্গো অককে হাই ব একজন অপদার্থ চিফ মিনিস্টার অকর্মণ্য হ্যাঁ ব আরো রুঙ্গিয়া প্রশাসন চালানি পঙ্গু একটা প্রশাসন হিনে যেটা সামানি ও 2-3টা ওয়ার্ড আবো অভাই সিনিয়র কাইনি পার্টি নি বতাবো অজামা কংগ্রেস বে CPIM নি ব্রিজ যেটা খাই তমানে ত্রিপুরা প্রদেশ হিংকে ব MP বংখা ব অরনি বিভিন্ন সময় মিনিস্টার বংখা আবো ব উইথড্র খাইজানি নাঙ্গো অমতি ওয়ার্ড রক মুসাংয়া जों BJP खालायो BJP खालायफुरुफानो जों कुनु दिन जनजाति मोर्चा हि जों जेटा खालाय दं माने कुनु सिनियर पॉलिटिकल पार्टी नि जेकुनु लिडार न बुखुक सित्रा खालाय हिनै ता हिन्दी हिनै जों साजाक विशेष खालाय परिमल देबबर्मा चिनि जनजाति मोर्चा नि प्रेसिडेंट बिनि नेतृत्वे बार-बार जों साजाक पॉलिटिक्स तिनि तंग माने खानाकाय थानचां मानो CPIM by Congress age kapelaya ansrai phangin chimi khanamani je Indira Gandhi no CPIM nak sakaljuma hina daini hino amtur traipuru ma babu chini poribar to CPIM ni poribar ba chung khanamani tabu Congress thare choli ak tong khable gai basorer dud nai Congress er boot nai hinai heman jagawo tabu Indira Gandhi ne baham juk सोनिया गांधी ने सारी आसल रमिया हंगाई बरक मुक्ति थांगे बले सब बंधु नय सब शत्रु न साइमी आबन बागै न आं ऑर्डरिया और दाजितेन न चिनि दफानि ब खूब भोकल नेता सिनियर नेता खूब सिनाय हाईली क्वालिफाइड बन और हुनकी बया आं अनुरोध से खलायनाय गयनाय जे अमतै वार्ड रक जदि साका हंगाई जों जेता नंग हिलिचराय चिनी जेटा यंग स्टेज ताबु छात्र संगठन हिंदी युव संगठन हिंदी महिला संगठन हिंदी IPF फाने हिंदी BJP फाने हिंदी CPIM कांग्रेस फाने हिंदी त्रिपुरा मत फाने हिंदी नरक नाहारी दंगो जेकुनु पॉलिटिकल पार्टी खलादि नरक चिनी हदा दफा मुकमुनो प्रोटेक्शन नि तने नै हिनै सामानि जेकुनु पार्टी फानो अमते वार्ड खनाकाय अब बरकनी सेलें माने जलि माने फायो विभिन्न भावे रिएक्शन हका BJP नि एकजन वाइस प्रेसिडेंट जनजाति मोर्चा हिसाबे प्रेजेंटली MDC हिसाबे आनो साहका चिनी अरब 37तम जेता मुइतो खलायमानि पान्दाव जे चिनी चीफ मिनिस्टर न अमति सामानि चुंगटाम खलायनाय आंसाका वेट तंगरादि कुनु ता रिएक्शन टांखलादि तानि बागे हेंकाय बबो बरक मिस्टेक न खलायमानो स्लाइकास्लायमानो हाइपानो एनालाइसिस खलाय सालायफुरु हंकाय बतुइ सिनियर बरक रियली बुजितुइतुनि साव ब आबसकुनि दिन स्लाइकास्लाया हिने अमति दो साव ताबो हाइ सिमिया जोंनुखा CPIM नि आमल कांग्रेस नि आमल नि ककसाका जुत सरकार नि आमल नि ककसाका वर्तमान सरकार नि ककसाका जुत सरकार 1988 ले तामुखा बा मुंगसा करी बिले बार-बार से कांग्रेस नि आमल बररक था सगै सामां बिग्ररक था करक लाई ठीक है उ सगांसा आं आम्बासा मनरक थांफायमानि था फाल तंदे बररक बलं था फुयै आलु जाखै सार गोनां होननाय था चाबसाव फाल फालो ब पार्टी नि हिसम आं ताबो CPIM खाय तंग होननाय साबले अ था फालदाय द अब हाय कक रक एक्सेप्ट उंगिया ताबु आं जे नुगमानि आं बेसि जत रेफरेंस आं तुमना मुसुंगिया 20-25 बছর CPIM प्रशासन चलि थांका जों बाहाय खलाय जे CPIM खलायारक बाहाय खलाय जों कातेका अब जों ताय साना नांलिया
जों नुगो बोले थामनि साका थाम गुली रिवै सुग्राम देबर्म माने एसडीएम सदर एसडीएम ने बुथार किपका आसुबै थागे बोले जों नुखा उनको बंद हाय जों नुखा सिनि सचिव मोहन देबर्म एसडीएम काउंटिंग सेकंड बुथार पैका बिनि क्वार्टर थांगाय गंडा सराव आबै सिमि मैया जों खानामानि बरंनो सिचेने अब सिनि थांनाय चीफ मिनिस्टर कसाम मानिक सरकारनि बिहि पांचाली भट्टाचार्य तमाम बुमुंग जाने कायसा बुरी रंगनि प्रोग्राम मतलांगै कल्पना जमाते नतलां थांगाबले थांफोर काहामक्ले थांमाने बले बरिगने काने थांमाने रि कलक काननि कान्दे हिने काननान सैया काहामक्रुं थांमाने फाइबरुबा डेड बॉडी से फाइसबले पोस्टमार्टम खलायै आबनि काहामक्लाय रिपोर्ट बरक रक चेक खलाय साने सगां किडनी रक तिदने कुछ कुरि हिमले सगै पैखबले आबनि कुनि बिचार सान्या कबले दफा आबैनि बले आनि बन्धु आनि क्लासमेट तपन राय पंचायत समितिनि चेयरमैन कमलपुरनि बुथाजाक बले आबै थागिबले इवेन बिमल सिन्हा आफ्रु हेल्थ मिनिस्टर कगै बुथाजाक यूसुफ कमिशन नि तमाब रिपोर्ट दक वास्तव परिणत बले एनालाइसिस बले ताबु इ सरकार ताम चले तंग या बंगनि पोस्टमार्टम खलाय तंग केनि पोस्टमार्टम सब खलायनाय बा ताई बाद बाकी तो तंगखौ त्रिपुरा लैंड सानो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बो फाइका त्रिपुरा सारा आसु सातक जाका सीपीएम नि आमल जों हापा काक्सि थांसने नै त्रिपुरा लैंड सानान बाउन मां खाबले जोंनो त्रिपुरा लैंड बुं मारि खाबले आउन बागैना जों सानान मुसंग अपति सीनियर ऑलवेज सीनियर नों जे कोनो पॉलिटिकल पार्टी खलायदि जों रेस्पेक्ट दियो सैल्यूट दियो कारण कगो तंगो लीडर इज द नेक्स्ट टू द गॉड नन सुमताय है नुगो अरो पॉलिटिकल पार्टी ताम खलाया सानिया नों जता खलायमानि नों जता डेभलप खलायमानि नों जता सामानि नों जता एस्टाब्लिश खलायमानि अब के बो होई रहरमैया आउन बागैना आं कयदान मुसंग सादान मुसंग अब मुसुया तुति फान मा सावो जे ओ जिनिस रक अब नरक जदि हाय सागा हंकाय मुनि नेक्स्ट जनरेशन नु सुरुनाय बिले अंततपक्षे बुइजे सपन साइतम दं जेनि दाजितेनि थानि दावगोरनि थानि दारादानि थानि जों अमतै अनवांटेड वार्ड रक जों खदाने मुसुया जदिबो दारादा कुनि दिन राधाचरण देबर्मा एक्स सीएम जों सामान खानायाको उनको तो पिक्चर से फैलिया जेने आगे नि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर तो दागुर तो गे बताबुक जेहेतु संपादक नॉन एसटीसी तो इलेक्टेड उनखा ताबुक नि अपोजिशन ने सीपीएम में कांग्रेस ने ब्रिज तंगन जागावो काइनि पार्टी ने तुई आगुक तंगमन जरावो अमतै इनकाय बुइबो रिएक्शन खलायने बले आवन बागैनो जों सानामु संगो ताबुक नि त्रिपुराव जे चीफ मिनिस्टर अंगमानि बिसिंग डॉक्टर उपाधि थेपाजाक बरकुरिखौ एक्सेप्ट ताबुनि प्रेजेंट प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा बादे अब आनी पार्टी नि चीफ मिनिस्टर बो काहाम मैया रियली बिनि सांगठनिक दिक दिए बो काहाम प्रशासनिक दिक बो काहाम ताउ पर्यन्त कायसाफान अमुति चाया खलायमानि बो सितुति चाया खलाय मानि जों नुकजाया बले कारण जरानो कक सावो बरकनो कक सावो सिचुएशन नो कक सावो कारण अब इ अरो बरक एकजन चीफ मिनिस्टर 40 लक्ष बरक 80 लक्ष मकलुं तंखा नुगै तंबाय बले तामु खलाया आउन बागै नहिने ताबु नेचारल कैलामिटी अरो वातुई फाये तुइतरय कसखा थुइका आबनि बेपारै ब अभाय मेंटेन खलायमिया अपोजिशन पार्टी जे सामनि साया हिनै अकर्मण्य अपदार्थ अब पंगु प्रशासन हिनानि आरे वातुई नक बारकी अबति हाका खलायमा की केबो बीजेपी नुहुनै तुबु जे केन ब्लेम अभाय जों खलायका नंगिया जे कक साकाय नंगिया कक सावैसिनि रेसिडिउ तामुनाय फाइनै साल थिनांगो तामुनाय ताबुनि सेरे तामुनाय पॉलिटिकल पार्टी अब कैसा 5 साल हाय खलायबान जों
CPIM ni Congress ni BJP ni kafi college ba university hai nong ni leader ni simi chung tam surung nai chung na hartong abon bagai no Tripura wo acceptance leader ni bisinga da jiten bobule chini borok ni bisinga tan bagai bokhip Christian TSF bo khlaipe ka rajya committee wo chung haina Christian mo ungjak kaham bo bhukal bo CPM ni bisinga Tripura sar ni bisinga kaisan padang English man nugya bono bade bo simi se English mano English bo sawo bo free simi se dynamic chungno aboni bising ti se oro dang lo buislo khangkai borok rong ni image sayango abokai ani personal kuno ko ya chung nahai tongo surungoi tongo je kono political party kaisa college classroom hai abo chung nahar tongo awon bagai no je I abo present chief minister ni biridde je samane je wording no thebo mane abo withdraw khlaika ka best tam ni kai borok no ke bono romoina ragmaya sarai rok no ke bono romoina ragmaya awon bagai no ang sana musunga abo withdraw khlaito